हेलो माय डियर स्टूडेंट्स तुम्हारे जो ये चेनेलट नतुन আহিছা तेनहले चेनेलटक सबस्क्राइब करिबा और भिडिओ प्रथम पर शेषলৈকে চাবা। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश अर्थात इंग्राजीले अनुवाद करा केटामान वाक्य तुम्हालोকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে এইবিলাক লিখি লৈ মুখস্থ কৰিবা। नम्बर 1 হিহত পঢ়াশালীলৈ গৈছে। They are going to school. They are going to school. Number 2 he এতিয়া স্কুলত আছে। He is now at school. He is now at school. Number 3 আমি সূৰ্যৰ পৰা পোহৰ পাওঁ। We get light from the sun. We get light from the sun. Number 4 আকাশত এটা চৰাই উৰি আছে। A bird is flying in the sky. A bird is flying in the sky. Number 5 মই তোমাৰ সৈতে খেলিম। I shall play with you. I shall play with you. Number 6 राम और रहीम बंधु। Ram and Rahim are friends. Number 7 he আহিলে মই যাম। I shall go if he comes. I shall go if he comes. Number 8 বৰষুণ দিলে মই নাযাওঁ। I shall not go if it rains. Number 9 তুমি কিয় অপেক্ষা কৰি আছা। তুমি কিয় অপেক্ষা কৰি আছা। Why are you waiting? Number 10 তুমি ক'ত থাকা। Where do you live in? Where do you live in?